Good morning guys. So for today's video is na late ko gising no kay nanganak ko mong baboy kagabi. So awa dili halata no nga nanguyab pa for the pitok-pitok pang mata. Tara guys, subani ko atong tanaw na tong pigi-pigi oink oink. Siya diri guys. Wait lang. Asa naman to Hayag na jud siya. Ara guys, nata siya. Diyan. Kapoy pa kay ko. Oh, diba? O, ni sila guys. O, 8 kabuok. O, may na lang. O, diba? Cute kayo. Sapatos ni Papa ma. Tomorrow to guys. Sapatos ni Papa. Bye bye guys. Tomorrow to.